श्रीविष्णुविजयस्तोत्रम् श्रीगणेशाय नमः। देवा ऊचुः नतास्मः विष्णुजगदादिभूतं सुरासुरेन्द्रं जगताप्रपालं यन्नाभिपद्मात् किल पद्मयोनिर्बभूव तं वै शरणं गता स्मः। नमो नमो मत्स्यवपुर्धराय नमोऽस्तु ते कच्छपरूपधारिणे नमः प्रकुर्मश्च नृसिंहरूपिणे तथा पुनर्वामनरूपिणे नमः। नमोऽस्तु ते छत्रविनाशनाय रामाय दशास्य नाशिने प्रलम्बहन्त्रे क्षितिवाससे नमो। नमोऽस्तु बुद्धाय च दैत्यमोहिने म्लेच्छान्तकायापि च कल्किनात्रे नमः पुनः कोडवपुर्धराय जगद्धितार्थ च युगे युगे भवान् बिभर्तिरूपं त्वसुराभवाय निषूदितोऽयं ह्यधुना किल त्वया दैत्यो हिरण्याक्ष इति प्रलग्भः यच्छेन्द्रमुख्यान् किल लोकपाला संहेलया चैव तिरश्चकार स वै त्वया देवहितार्थमेव निपातितो देवधर प्रसीद। त्वमस्य विश्वस्य विसर्गकर्ता ब्राह्मेण रूपेण च देवदेव पाता त्वमेवास्य युगे युगे च रूपाणि धत्सेषु मनोहराणि त्वमेव कालाग्निहरश्च भूत्वा विश्वं क्षयं नेष्यसि चान्तकाले अतो भवानेव च विश्वकारण न ते परं जीवमजीवमीश यत्किञ्च भूतं च भविष्यरूपं प्रवर्तमानं च तथैव रूपम् सर्वत्वमेवासि चराचराख्यं न भाति विश्वं त्वदृते च किञ्चित् अस्तीति नास्तीति च भेदनिष्ठं त्वयैव भातं सदसत्स्वरूपं ततो भवन्तं कथमोऽपि देव न ज्ञातुमर्हत्यविपक्वबुद्धिः ऋते भवत्पादपरायणं जनं तेनागतः स्मः शरणं शरण्यं। व्यास उवाच ततो विष्णुप्रसन्नात्मा उवाच त्रिदिवौकसः तुष्टोऽस्मि देवा भद्रं वो युष्मस्तोत्रेण साम्प्रतं यः इदं प्रपठेत् भक्त्या विजयस्तोत्रमादरात् न तस्य दुर्लभं देवास्त्रिषु लोकेषु किञ्चन। गवां सत्सहस्रस्य सम्यक् दत्तस्य यत्फलं तत्फलं समवाप्नोति कीर्तीनां श्रवणान्नरः सर्वकामप्रदं नित्यं देवदेवस्य कीर्तनम् अतः परं महाज्ञानं न भूतं न भविष्यति इति पद्मपुराणोक्तं विष्णुविजयस्तोत्रं सम्पूर्णम्। श्रीजगन्नाथपञ्चकम् रक्ताम्भोरुहदर्पभञ्जन महासौन्दर्यनेत्रद्वयं मुक्ताहारविलम्बहेममुकुटं वर्षामेघसमाननीलवपुषं ग्रैवेयहारान्वितं पार्श्वे चक्रधरं प्रसन्नवदनं नीलाद्रिनाथं भजे। फुल्लेन्दीवरलोचनं नवघन श्यामाभिरामाकृतिं विश्वेशं कमलाविलासविलस पादारविन्दद्वयं दैत्यारिं सकलेन्दुमण्डितमुखं चक्राब्जहस्तद्वयं वन्दे श्रीपुरुषोत्तमं प्रतिदिनं लक्ष्मीनिवासालयम् उद्यन्नीरदनीलसुन्दरतनुं पूर्णेन्दुबिम्बाननं राजीवोत्पलपत्रनेत्रयुगलं कारुण्यवारानिधिं भक्तानां सकलार्तिनाशनकरं चिन्ताब्धिचिन्तामणिं वन्दे श्रीपुरुषोत्तमं प्रतिदिनं
नीलाद्रिचूडामणिं नीलाद्रौ शङ्खमध्ये सप्तदलकमले रत्नसिंहासनस्थं सर्वालङ्कारयुक्तं नवघनरुचिरं संयुतं चाग्रजेन भद्राया वामभागे रथचरणयुतं वेदानां सारमिशं सुजनपरिवृतं ब्रह्मतातं स्मरामि दोर्भ्यां शोभितलाङ्गलं समुलसं कादम्बरी चञ्चलं रत्नाडम्बरकुण्डलं भुजबले राकान्तभुमण्डलं वज्राभामलचारुगण्डयुगलं नागेन्द्रचूडोज्ज्वलं सङ्ग्रामे चपलं शशाङ्कधवलं श्रीकामपालं भजे इति श्रीजगन्नाथपञ्चकम्। देवा ऊचुः नतास्मः विष्णुजगदादिभूतं सुरासुरेन्द्रं जगता प्रपालं यन्नाभिपद्मात् किल पद्मयोनिर्बभूवतं वै शरणं गता स्मः। नमो नमो मत्स्यवपुर्धराय नमोऽस्तु ते कच्छपरूपधारिणे नमः प्रकुर्मश्च नृसिंहरूपिणे तथा पुनर्वामनरूपिणे नमः। नमोऽस्तु ते क्षत्रविनाशनाय रामाय रामाय दशास्य नाशिने प्रलम्बहन्त्रे क्षितिवाससे नमो नमोऽस्तु बुद्धाय च दैत्यमोहिने म्लेच्छान्तकायापि च कल्किनात्रे नमः पुनः कोडवपुर्धराय जगद्धितार्थ च युगे युगे भवान् विभर्तिरूपं त्वसुराभवाय निषूदितोऽयं ह्यधुना किल त्वया दैत्यो हिरण्याक्ष इति प्रलग्भः यच्छेन्द्रमुख्यान् किल लोकपाला संहेलया चैव तिरश्चकार स वै त्वया देवहितार्थमेव निपातितो देवधर प्रसीद त्वमस्य विश्वस्य विसर्गकर्ता ब्राह्मणरूपेण च देवदेव पाता त्वमेवास्य युगे युगे च रूपाणि धत्से सुमनोहराणि त्वमेव कालाग्निहरश्च भूत्वा विश्वं क्षयं नेष्यसि चान्तकाले अतो भवानेव च विश्वकारण न ते परं जीवमजीवमीश यत्किञ्च भूतं च भविष्यरूपं प्रवर्तमानं च तथैव रूपं सर्वत्वमेवासि चराचराख्यं न भाति विश्वं त्वदृते च किञ्चित् अस्तीति नास्तीति च भेदनिष्ठं त्वयैव भातं सदसत्स्वरूपं ततो भवन्तं कतमोऽपि देव न ज्ञातुमर्हत्यविपक्वबुद्धिः ऋते भवत्पादपरायणं जनं तेनागतः स्मः शरणं शरण्यं। व्यास उवाच ततो विष्णुप्रसन्नात्मा उवाच त्रिदिवौकसः तुष्टोऽस्मि देवा भद्रं वो युष्मस्तोत्रेण साम्प्रतं यः इदं प्रपठेत् भक्त्या विजयस्तोत्रमादरात् न तस्य दुर्लभं देवास्त्रिषु लोकेषु किञ्चन गवां सत्सहस्रस्य सम्यक् दत्तस्य यत्फलं तत्फलं समवाप्नोति कीर्तीनां श्रवणान्नरः सर्वकामप्रदं नित्यं देवदेवस्य कीर्तनम् अतः परं महाज्ञानं न भूतं न भविष्यति इति पद्मपुराणोक्तं विष्णुविजयस्तोत्रं सम्पूर्णम्। श्रीजगन्नाथपञ्चकम्। रक्ताम्भोरुहदर्पभञ्जन महासौन्दर्यनेत्रद्वयं मुक्ताहारविलम्बहेममुकुटं वर्षामेघसमाननीलवपुषं ग्रैवेयहारान्वितं पार्श्वे चक्रधरं प्रसन्नवदनं
नीलाद्रिनाथं भजे। फुल्लेन्दीवरलोचनं नवघन श्यामाभिरामाकृतिं विश्वेशं कमलाविलासविलस पादारविन्दद्वयं दैत्यारिं सकलेन्दुमण्डितमुखं चक्राब्जहस्तद्वयं वन्दे श्रीपुरुषोत्तमं प्रतिदिनं लक्ष्मीनिवासालयम्। उद्यन्नीरदनीलसुन्दरतनुं पूर्णेन्दुबिम्बाननं राजीवोत्पलपत्रनेत्रयुगलं कारुण्यवारानिधिं भक्तानां सकलार्तिनाशनकरं चिन्ताब्धिचिन्तामणिं वन्दे श्रीपुरुषोत्तमं प्रतिदिनं नीलाद्रिचूडामणिं। नीलाद्रौ शङ्खमध्ये सप्तदलकमले रत्नसिंहासनस्थं सर्वालङ्कारयुक्तं नवघनरुचिरं संयुतं चाग्रजेन भद्राया वामभागे रथचरणयुतं वेदानां सारमिशं सुजनपरिवृतं ब्रह्मतातं स्मरामि। दोर्भ्यां शोभितलाङ्गलं समुलसं कादम्बरी चञ्चलं रत्नाडम्बरकुण्डलं भुजबलय राकान्तभुमण्डलं वज्राभामलचारुगण्डयुगलं नागेन्द्रचूडोज्ज्वलं सङ्ग्रामे चपलं शशाङ्कधवलं श्रीकामपालं भजे। इति श्रीजगन्नाथपञ्चकम्। देवा ऊचुः नतास्मः विष्णुजगदादिभूतं सुरासुरेन्द्रं जगताप्रपालं यन्नाभिपद्मात् किल पद्मयोनिर्बभूव तं वै शरणं गता स्मः। नमो नमो मत्स्यवपुर्धराय नमोऽस्तु ते कच्छपरूपधारिणे नमः प्रकुर्मश्च नृसिंहरूपिणे तथा पुनर्वामनरूपिणे नमः। नमोऽस्तु ते छत्रविनाशनाय रामाय रामाय दशास्य नाशिने प्रलम्बहन्त्रे क्षितिवाससे नमो। नमोऽस्तु बोद्धाय च दैत्यमोहिने म्लेच्छान्तकायापि च कल्किनात्रे नमः पुनः कोडवपुर्धराय जगद्धितार्थ च युगे युगे भवान् बिभर्तिरूपं त्वसुराभवाय निषूदितोऽयं ह्यधुना किल त्वया दैत्यो हिरण्याक्ष इति प्रलग्भः यच्छेन्द्रमुख्यान् किल लोकपाला संहेलया चैव तिरश्चकार स वै त्वया देवहितार्थमेव निपातितो देवधर प्रसीद। त्वमस्य विश्वस्य विसर्गकर्ता ब्राह्मेण रूपेण च देवदेव पाता त्वमेवास्य युगे युगे च रूपाणि धत्सेषु मनोहराणि त्वमेव कालाग्निहरश्च भूत्वा विश्वं क्षयं नेष्यसि चान्तकाले अतो भवानेव च विश्वकारण न ते परं जीवमजीवमीश यत्किञ्च भूतं च भविष्यरूपं प्रवर्तमानं च तथैव रूपं सर्वत्वमेवासि चराचराख्यं न भाति विश्वं त्वदृते च किञ्चित् अस्तीति नास्तीति च भेदनिष्ठं त्वयैव भातं सदसत्स्वरूपं ततो भवन्तं कतमोऽपि देव न ज्ञातुमर्हत्यविपक्वबुद्धिः ऋते भवत्पादपरायणं जनं तेनागतः स्मः शरणं शरण्यं। व्यास उवाच ततो विष्णुप्रसन्नात्मा उवाच त्रिदिवौकसः तुष्टोऽस्मि देवा भद्रं वो युष्मस्तोत्रेण साम्प्रतं यः इदं प्रपठेत् भक्त्या विजयस्तोत्रमादरात् न तस्य दुर्लभं देवास्त्रिषु लोकेषु किञ्चन गवां 100 सहस्रस्य सम्यक् दत्तस्य यत्फलं
तत्फलं समवाप्नोति कीर्तिनां श्रवणान्नरः सर्वकामप्रदं नित्यं देवदेवस्य कीर्तनम् अतः परं महाज्ञानं न भूतं न भविष्यति इति पद्मपुराणोक्तं विष्णुविजयस्तोत्रं सम्पूर्णम्। श्रीजगन्नाथपञ्चकम्। रक्ताम्भोरुहदर्पभञ्जन महासौन्दर्यनेत्रद्वयं मुक्ताहारविलम्बहेममुकुटं वर्षामेघसमाननीलवपुषं ग्रैवेयहारान्वितं पार्श्वे चक्रधरं प्रसन्नवदनं नीलाद्रिनाथं भजे। फुल्लेन्दीवरलोचनं नवघन श्यामाभिरामाकृतिं विश्वेशं कमलाविलासविलस पादारविन्दद्वयं दैत्यारिं सकलेन्दुमण्डितमुखं चक्राब्जहस्तद्वयं वन्दे श्रीपुरुषोत्तमं प्रतिदिनं लक्ष्मीनिवासालयम्। उद्यन्नीरदनीलसुन्दरतनुं पूर्णेन्दुबिम्बाननं राजीवोत्पलपत्रनेत्रयुगलं कारुण्यवारानिधिं भक्तानां सकलार्तिनाशनकरं चिन्ताब्धिचिन्तामणिं वन्दे श्रीपुरुषोत्तमं प्रतिदिनं नीलाद्रिचूडामणिं। नीलाद्रौ शङ्खमध्ये सप्तदलकमले रत्नसिंहासनस्थं सर्वालङ्कारयुक्तं नवघनरुचिरं संयुतं चाग्रजेन भद्राया वामभागे रथचरणयुतं वेदानां सारमिशं सुजनपरिवृतं ब्रह्मतातं स्मरामि। दौर्भ्यां शोभितलाङ्गलं समुलसं कादम्बरी चञ्चलं रत्नाडम्बरकुण्डलं भुजबले राकान्तभुमण्डलं वज्राभामलचारुगण्डयुगलं नागेन्द्रचूडोज्ज्वलं सङ्ग्रामे चपलं शशाङ्कधवलं श्रीकामपालं भजे इति श्रीजगन्नाथपञ्चकम्। देवा ऊचुः नतास्मः विष्णुजगदादिभूतं सुरासुरेन्द्रं जगता प्रपालं यन्नाभिपद्मात् किल पद्मयोनिर्बभूवतं वै शरणं गता स्मः। नमो नमो मत्स्यवपुर्धराय नमोऽस्तु ते कच्छपरूपधारिणे नमः प्रकुर्मश्च नृसिंहरूपिणे तथा पुनर्वामनरूपिणे नमः। नमोऽस्तु ते छत्रविनाशनाय रामाय दशास्य नाशिने प्रलम्बहन्त्रे क्षितिवाससे नमो। नमोऽस्तु बुद्धाय च दैत्यमोहिने म्लेच्छान्तकायापि च कल्किनात्रे नमः पुनः कोडवपुर्धराय जगद्धितार्थ च युगे युगे भवान् बिभर्तिरूपं त्वसुरा भवाय निषूदितोऽयं ह्यधुना किल त्वया दैत्यो हिरण्याक्ष इति प्रलग्भः यच्छेन्द्रमुख्यान् किल लोकपाला संहेलया चैव तिरश्चकार स वै त्वया देवहितार्थमेव निपातितो देवधर प्रसीद। त्वमस्य विश्वस्य विसर्गकर्ता ब्राह्मणरूपेण च देवदेव पाता त्वमेवास्य युगे युगे च रूपाणि धत्सेषु मनोहराणि त्वमेव कालाग्निहरश्च भूत्वा विश्वं क्षयं नेष्यसि चान्तकाले अतो भवानेव च विश्वकारण न ते परं जीवमजीवमीश यत्किञ्च भूतं च भविष्यरूपं प्रवर्तमानं च तथैव रूपं सर्वत्वमेवासि चराचराख्यं न भाति विश्वं त्वदृते च किञ्चित् अस्तीति नास्तीति च भेदनिष्ठं त्वयैव भातं सदसत्स्वरूपं
ततो भवन्तं कथमोऽपि देव न ज्ञातुमर्हत्यविपक्वबुद्धिः ऋते भवत्पादपरायणं जनं तेनागतः स्मः शरणं शरण्यं। व्यास उवाच ततो विष्णुप्रसन्नात्मा उवाच त्रिदिवौकसः तुष्टोऽस्मि देवा भद्रं वो युष्मस्तोत्रेण साम्प्रतं यः इदं प्रपठेत् भक्त्या विजयस्तोत्रमादरात् न तस्य दुर्लभं देवास्त्रिषु लोकेषु किञ्चन। गवां शतसहस्रस्य सम्यक् दत्तस्य यत्फलं तत्फलं समवाप्नोति कीर्तीनां श्रवणान्नरः। सर्वकामप्रदं नित्यं देवदेवस्य कीर्तनम् अतः परं महाज्ञानं न भूतं न भविष्यति इति पद्मपुराणोक्तं विष्णुविजयस्तोत्रं सम्पूर्णम्। श्रीजगन्नाथपञ्चकम्। रक्ताम्भोरुहदर्पभञ्जन महासौन्दर्यनेत्रद्वयं मुक्ताहारविलम्बहेममुकुटं वर्षामेघसमाननीलवपुषं ग्रैवेयहारान्वितं पार्श्वे चक्रधरं प्रसन्नवदनं नीलाद्रिनाथं भजे। फुल्लेन्दीवरलोचनं नवघन श्यामाभिरामाकृतिं विश्वेशं कमलाविलासविलस पादारविन्दद्वयं दैत्यारिं सकलेन्दुमण्डितमुखं चक्राब्जहस्तद्वयं वन्दे श्रीपुरुषोत्तमं प्रतिदिनं लक्ष्मीनिवासालयम्। उद्यन्नीरदनीलसुन्दरतनुं पूर्णेन्दुबिम्बाननं राजीवोत्पलपत्रनेत्रयुगलं कारुण्यवारानिधिं भक्तानां सकलार्तिनाशनकरं चिन्ताब्धिचिन्तामणिं वन्दे श्रीपुरुषोत्तमं प्रतिदिनं नीलाद्रिचूडामणिं। नीलाद्रौ शङ्खमध्ये सप्तदलकमले रत्नसिंहासनस्थं सर्वालङ्कारयुक्तं नवघनरुचिरं संयुतं चाग्रजेन भद्राया वामभागे रथचरणयुतं वेदानां सारमिशं सुजनपरिवृतं ब्रह्मतातं स्मरामि। दौर्भ्यां शोभितलाङ्गलं समुलसं कादम्बरी चञ्चलं रत्नाढम्बरकुण्डलं भुजबले राकान्तभुमण्डलं वज्राभामलचारुगण्डयुगलं नागेन्द्रचूडोज्ज्वलं सङ्ग्रामे चपलं शशाङ्कधवलं श्रीकामपालं भजे इति श्रीजगन्नाथपञ्चकम्। देवा ऊचुः नतास्मः विष्णुजगदादिभूतं सुरासुरेन्द्रं जगताप्रपालं यन्नाभिपद्मात् किल पद्मयोनिर्बभूवतं वै शरणं गता स्मः। नमो नमो मत्स्यवपुर्धराय नमोऽस्तु ते कच्छपरूपधारिणे नमः प्रकुर्मश्च नृसिंहरूपिणे तथा पुनर्वामनरूपिणे नमः। नमोऽस्तु ते छत्रविनाशनाय रामाय रामाय दशास्य नाशिने प्रलम्बहन्त्रे क्षितिवाससे नमो। नमोऽस्तु बुद्धाय च दैत्यमोहिने म्लेच्छान्तकायापि च कल्किनात्रे नमः पुनः कोडवपुर्धराय जगद्धितार्थ च युगे युगे भवान् विभर्तिरूपं त्वसुराभवाय निषूदितोऽयं ह्यधुना किल त्वया दैत्यो हिरण्याक्ष इति प्रलग्भः यच्छेन्द्रमुख्यान् किल लोकपाला संहेलया चैव तिरश्चकार स वै त्वया देवहितार्थमेव निपातितो देवधर प्रसीद। त्वमस्य विश्वस्य विसर्गकर्ता ब्राह्मेण रूपेण च देवदेव
पाता त्वमेवास्य युगे युगे च रूपाणि धत्से सुमनोहराणि त्वमेव कालाग्निहरश्च भूत्वा विश्वं क्षयं नेष्यसि चान्तकाले अतो भवानेव च विश्वकारण न ते परं जीवमजीवमीश यत्किञ्च भूतं च भविष्यरूपं प्रवर्तमानं च तथैव रूपं सर्वत्वमेवासि चराचराख्यं न भाति विश्वं त्वदृते च किञ्चित् अस्तीति नास्तीति च भेदनिष्ठं त्वयैव भातं सदसत्स्वरूपं ततो भवन्तं कथमोऽपि देव न ज्ञातुमर्हत्यविपक्वबुद्धिः ऋते भवत्पादपरायणं जनं तेनागतः स्मः शरणं शरण्यं व्यास उवाच ततो विष्णुप्रसन्नात्मा उवाच त्रिदिवौकसः तुष्टोऽस्मि देवा भद्रं वो युष्मस्तोत्रेण साम्प्रतं यः इदं प्रपठेत् भक्त्या विजयस्तोत्रमादरात् न तस्य दुर्लभं देवास्त्रिषु लोकेषु किञ्चन गवां सत्सहस्रस्य सम्यक् दत्तस्य यत्फलं तत्फलं समवाप्नोति कीर्तीनां श्रवणान्नरः सर्वकामप्रदं नित्यं देवदेवस्य कीर्तनम् अतः परं महाज्ञानं न भूतं न भविष्यति इति पद्मपुराणोक्तं विष्णुविजयस्तोत्रं सम्पूर्णम्। श्रीजगन्नाथपञ्चकम् रक्ताम्भोरुहदर्पभञ्जन महासौन्दर्यनेत्रद्वयं मुक्ताहारविलम्बहेममुकुटं वर्षामेघसमाननीलवपुषं ग्रैवेयहारान्वितं पार्श्वे चक्रधरं प्रसन्नवदनं नीलाद्रिनाथं भजे फुल्लेन्दीवरलोचनं नवघन श्यामाभिरामाकृतिं विश्वेशं कमलाविलासविलस पादारविन्दद्वयं दैत्यारिं सकलेन्दुमण्डितमुखं चक्राब्जहस्तद्वयं वन्दे श्रीपुरुषोत्तमं प्रतिदिनं लक्ष्मीनिवासालयम् उद्यन्नीरदनीलसुन्दरतनुं पूर्णेन्दुबिम्बाननं राजीवोत्पलपत्रनेत्रयुगलं कारुण्यवारानिधिं भक्तानां सकलार्तिनाशनकरं चिन्ताब्धिचिन्तामणिं वन्दे श्रीपुरुषोत्तमं प्रतिदिनं नीलाद्रिचूडामणिं नीलाद्रौ शङ्खमध्ये सप्तदलकमले रत्नसिंहासनस्थं सर्वालङ्कारयुक्तं नवघनरुचिरं संयुतं चाग्रजेन भद्राया वामभागे रथचरणयुतं वेदानां सारमिशं सुजनपरिवृतं ब्रह्मतातं स्मरामि दौर्भ्यां शोभितलाङ्गलं समुलसं कादम्बरी चञ्चलं रत्नाढम्बरकुण्डलं भुजबलय राकान्तभुमण्डलं वज्राभामलचारुगण्डयुगलं नागेन्द्रचूडोज्ज्वलं सङ्ग्रामे चपलं शशाङ्कधवलं श्रीकामपालं भजे इति श्रीजगन्नाथपञ्चकम्। देवा ऊचुः नतास्मः विष्णुजगदादिभूतं सुरासुरेन्द्रं जगताप्रपालं यन्नाभिपद्मात् किल पद्मयोनिर्बभूव तं वै शरणं गता स्मः। नमो नमो मत्स्यवपुर्धराय नमोऽस्तु ते कच्छपरूपधारिणे नमः प्रकुर्मश्च नृसिंहरूपिणे तथा पुनर्वामनरूपिणे नमः। नमोऽस्तु ते छत्रविनाशनाय रामाय रामाय दशास्य नाशिने प्रलम्बहन्त्रे क्षितिवाससे नमो नमोऽस्तु बुद्धाय च दैत्यमोहिने
म्लेच्छान्तकायापि च कल्किनात्रे नमः पुनः कोडवपुर्धराय जगद्धितार्थ च युगे युगे भवान् बिभर्तिरूपं त्वसुराभवाय निषूदितोऽयं ह्यधुना किल त्वया दैत्यो हिरण्याक्ष इति प्रलग्भः यच्छेन्द्रमुख्यान् किल लोकपाला संहेलया चैव तिरश्चकार स वै त्वया देवहितार्थमेव निपातितो देवधर प्रसीद त्वमस्य विश्वस्य विसर्गकर्ता ब्राह्मेण रूपेण च देवदेव पाता त्वमेवास्य युगे युगे च रूपाणि धत्सेषु मनोहराणि त्वमेव कालाग्निहरश्च भूत्वा विश्वं क्षयं नेष्यसि चान्तकाले अतो भवानेव च विश्वकारण न ते परं जीवमजीवमीश यत्किञ्च भूतं च भविष्यरूपं प्रवर्तमानं च तथैव रूपं सर्वत्वमेवासि चराचराख्यं न भाति विश्वं त्वदृते च किञ्चित् अस्तीति नास्तीति च भेदनिष्ठं त्वयैव भातं सदसत्स्वरूपं ततो भवन्तं कथमोऽपि देव न ज्ञातुमर्हत्यविपक्वबुद्धिः ऋते भवत्पादपरायणं जनं तेनागतः स्मः शरणं शरण्यं व्यास उवाच ततो विष्णुप्रसन्नात्मा उवाच त्रिदिवौकसः तुष्टोऽस्मि देवा भद्रं वो युष्मस्तोत्रेण साम्प्रतं यः इदं प्रपठेत् भक्त्या विजयस्तोत्रमादरात् न तस्य दुर्लभं देवास्त्रिषु लोकेषु किञ्चन गवां सत्सहस्रस्य सम्यक् दत्तस्य यत्फलं तत्फलं समवाप्नोति कीर्तीनां श्रवणान्नरः सर्वकामप्रदं नित्यं देवदेवस्य कीर्तनम् अतः परं महाज्ञानं न भूतं न भविष्यति इति पद्मपुराणोक्तं विष्णुविजयस्तोत्रं सम्पूर्णम्। श्रीजगन्नाथपञ्चकम् रक्ताम्भोरुहदर्पभञ्जन महासौन्दर्यनेत्रद्वयं मुक्ताहारविलम्बहेममुकुटं वर्षामेघसमाननीलवपुषं ग्रैवेयहारान्वितं पार्श्वे चक्रधरं प्रसन्नवदनं नीलाद्रिनाथं भजे फुल्लेन्दीवरलोचनं नवघन श्यामाभिरामाकृतिं विश्वेशं कमलाविलासविलस पादारविन्दद्वयं दैत्यारिं सकलेन्दुमण्डितमुखं चक्राब्जहस्तद्वयं वन्दे श्रीपुरुषोत्तमं प्रतिदिनं लक्ष्मीनिवासालयम् उद्यन्नीरदनीलसुन्दरतनुं पूर्णेन्दुबिम्बाननं राजीवोत्पलपत्रनेत्रयुगलं कारुण्यवारानिधिं भक्तानां सकलार्तिनाशनकरं चिन्ताब्धिचिन्तामणिं वन्दे श्रीपुरुषोत्तमं प्रतिदिनं नीलाद्रिचूडामणिं नीलाद्रौ शङ्खमध्ये सप्तदलकमले रत्नसिंहासनस्थं सर्वालङ्कारयुक्तं नवघनरुचिरं संयुतं चाग्रजेन भद्राया वामभागे रथचरणयुतं वेदानां सारमिशं सुजनपरिवृतं ब्रह्मतातं स्मरामि दौर्भ्यां शोभितलाङ्गलं समुलसं कादम्बरी चञ्चलं रत्नाडम्बरकुण्डलं भुजबले राकान्तभुमण्डलं वज्राभामलचारुगण्डयुगलं नागेन्द्रचूडोज्ज्वलं सङ्ग्रामे चपलं शशाङ्कधवलं श्रीकामपालं भजे इति श्रीजगन्नाथपञ्चकम्। देवा ऊचुः नताः स्मः विष्णुजगदादिभूतं
सुरासुरेन्द्रं जगताप्रपालं यन्नाभिपद्मात् किल पद्मयोनिर्बभूव तं वै शरणं गता स्मः। नमो नमो मत्स्यवपुर्धराय नमोऽस्तु ते कच्छपरूपधारिणे। नमः प्रकुर्मश्च नृसिंहरूपिणे तथा पुनर्वामनरूपिणे नमः। नमोऽस्तु ते छत्रविनाशनाय रामाय दशास्य नाशिने प्रलम्बहन्त्रे क्षितिवाससे नमो। नमोऽस्तु बुद्धाय च दैत्यमोहिने म्लेच्छान्तकायापि च कल्किनात्रे। नमः पुनः कोडवपुर्धराय जगद्धितार्थ च युगे युगे भवान् बिभर्तिरूपं त्वसुराभवाय। निषूदितोऽयं ह्यधुना किल त्वया दैत्यो हिरण्याक्ष इति प्रलग्भः। यच्छेन्द्रमुख्यान् किल लोकपाला संहेलया चैव तिरश्चकार। स वै त्वया देवहितार्थमेव निपातितो देवधर प्रसीद। त्वमस्य विश्वस्य विसर्गकर्ता ब्राह्मेण रूपेण च देवदेव। पाता त्वमेवास्य युगे युगे च रूपाणि धत्सेषु मनोहराणि। त्वमेव कालाग्निहरश्च भूत्वा विश्वं क्षयं नेष्यसि चान्तकाले। अतो भवानेव च विश्वकारण न ते परं जीवमजीवमीश। यत्किञ्च भूतं च भविष्यरूपं प्रवर्तमानं च तथैव रूपं सर्वत्वमेवासि चराचराख्यं न भाति विश्वं त्वदृते च किञ्चित्। अस्तीति नास्तीति च भेदनिष्ठं त्वयैव भातं सदसत्स्वरूपं। ततो भवन्तं कथमोऽपि देव न ज्ञातुमर्हत्यविपक्वबुद्धिः। ऋते भवत्पादपरायणं जनं तेनागतः स्मः शरणं शरण्यं। व्यास उवाच ततो विष्णुप्रसन्नात्मा उवाच त्रिदिवौकसः। तुष्टोऽस्मि देवा भद्रं वो युष्मस्तोत्रेण साम्प्रतं। यः इदं प्रपठेत् भक्त्या विजयस्तोत्रमादरात् न तस्य दुर्लभं देवास्त्रिषु लोकेषु किञ्चन। गवां सत्सहस्रस्य सम्यक् दत्तस्य यत्फलं तत्फलं समवाप्नोति कीर्तीनां श्रवणान्नरः। सर्वकामप्रदं नित्यं देवदेवस्य कीर्तनम् अतः परं महाज्ञानं न भूतं न भविष्यति। इति पद्मपुराणोक्तं विष्णुविजयस्तोत्रं सम्पूर्णम्। श्रीजगन्नाथपञ्चकम्। रक्ताम्भोरुहदर्पभञ्जन महासौन्दर्यनेत्रद्वयं मुक्ताहारविलम्बहेममुकुटं वर्षामेघसमाननीलवपुषं ग्रैवेयहारान्वितं। पार्श्वे चक्रधरं प्रसन्नवदनं नीलाद्रिनाथं भजे। फुल्लेन्दीवरलोचनं नवघन श्यामाभिरामाकृतिं विश्वेशं कमलाविलासविलस पादारविन्दद्वयं। दैत्यारिं सकलेन्दुमण्डितमुखं चक्राब्जहस्तद्वयं। वन्दे श्रीपुरुषोत्तमं प्रतिदिनं लक्ष्मीनिवासालयम्। उद्यन्नीरदनीलसुन्दरतनुं पूर्णेन्दुबिम्बाननं राजीवोत्पलपत्रनेत्रयुगलं कारुण्यवारानिधिं। भक्तानां सकलार्तिनाशनकरं चिन्ताब्धिचिन्तामणिं। वन्दे श्रीपुरुषोत्तमं प्रतिदिनं नीलाद्रिचूडामणिं। नीलाद्रौ शङ्खमध्ये सप्तदलकमले रत्नसिंहासनस्थं। सर्वालङ्कारयुक्तं नवघनरुचिरं
संयुतं चाग्रजेन भद्राया वामभागे रथचरणयुतं वेदानां सारमिशं सुजनपरिवृतं ब्रह्मतातं स्मरामि दोर्भ्यां शोभितलाङ्गलं समुलसं कादम्बरी चञ्चलं रत्नाढम्बरकुण्डलं भुजबले राकान्तभुमण्डलं वज्राभामलचारुगण्डयुगलं नागेन्द्रचूडोज्ज्वलं सङ्ग्रामे चपलं शशाङ्कधवलं श्रीकामपालं भजे इति श्रीजगन्नाथपञ्चकम्। देवा ऊचुः नतास्मः विष्णुजगदादिभूतं सुरासुरेन्द्रं जगताप्रपालं यन्नाभिपद्मात् किल पद्मयोनिर्बभूवतं वै शरणं गता स्मः। नमो नमो मत्स्यवपुर्धराय नमोऽस्तु ते कच्छपरूपधारिणे नमः प्रकुर्मश्च नृसिंहरूपिणे तथा पुनर्वामनरूपिणे नमः। नमोऽस्तु ते क्षत्रविनाशनाय रामाय रामाय दशास्य नाशिने प्रलम्बहन्त्रे क्षितिवाससे नमो नमोऽस्तु बुद्धाय च दैत्यमोहिने म्लेच्छान्तकायापि च कल्किनात्रे नमः पुनः कोडवपुर्धराय जगद्धितार्थ च युगे युगे भवान् विभर्तिरूपं त्वसुराभवाय निषूदितोऽयं ह्यधुना किल त्वया दैत्यो हिरण्याक्ष इति प्रलग्भः यच्छेन्द्रमुख्यान् किल लोकपाला संहेलया चैव तिरश्चकार स वै त्वया देवहितार्थमेव निपातितो देवधर प्रसीद त्वमस्य विश्वस्य विसर्गकर्ता ब्राह्मणरूपेण च देवदेव पाता त्वमेवास्य युगे युगे च रूपाणि धत्से सुमनोहराणि त्वमेव कालाग्निहरश्च भूत्वा विश्वं क्षयं नेष्यसि चान्तकाले अतो भवानेव च विश्वकारण न ते परं जीवमजीवमीश यत्किञ्च भूतं च भविष्यरूपं प्रवर्तमानं च तथैव रूपं सर्वत्वमेवासि चराचराख्यं न भाति विश्वं त्वदृते च किञ्चित् अस्तीति नास्तीति च भेदनिष्ठं त्वयैव भातं सदसत्स्वरूपं ततो भवन्तं कतमोऽपि देव न ज्ञातुमर्हत्यविपक्वबुद्धिः ऋते भवत्पादपरायणं जनं तेनागतः स्मः शरणं शरण्यं। व्यास उवाच ततो विष्णुप्रसन्नात्मा उवाच त्रिदिवौकसः तुष्टोऽस्मि देवा भद्रं वो युष्मस्तोत्रेण साम्प्रतं यः इदं प्रपठेत् भक्त्या विजयस्तोत्रमादरात् न तस्य दुर्लभं देवास्त्रिषु लोकेषु किञ्चन गवां सत्सहस्रस्य सम्यक् दत्तस्य यत्फलं तत्फलं समवाप्नोति कीर्तीनां श्रवणान्नरः सर्वकामप्रदं नित्यं देवदेवस्य कीर्तनम् अतः परं महाज्ञानं न भूतं न भविष्यति इति पद्मपुराणोक्तं विष्णुविजयस्तोत्रं सम्पूर्णम्। श्रीजगन्नाथपञ्चकम्। रक्ताम्भोरुहदर्पभञ्जन महासौन्दर्यनेत्रद्वयं मुक्ताहारविलम्बहेममुकुटं वर्षामेघसमाननीलवपुषं ग्रैवेयहारान्वितं पार्श्वे चक्रधरं प्रसन्नवदनं नीलाद्रिनाथं भजे फुल्लेन्दीवरलोचनं नवघन श्यामाभिरामाकृतिं विश्वेशं कमलाविलासविलस पादारविन्दद्वयं
दैत्यारिं सकलेन्दुमण्डितमुखं चक्राब्जहस्तद्वयं वन्दे श्रीपुरुषोत्तमं प्रतिदिनं लक्ष्मीनिवासालयम् उद्यन्नीरदनीलसुन्दरतनुं पूर्णेन्दुबिम्बाननं राजीवोत्पलपत्रनेत्रयुगलं कारुण्यवारानिधिं भक्तानां सकलार्तिनाशनकरं चिन्ताब्धिचिन्तामणिं वन्दे श्रीपुरुषोत्तमं प्रतिदिनं नीलाद्रिचूडामणिं नीलाद्रौ शङ्खमध्ये सप्तदलकमले रत्नसिंहासनस्थं सर्वालङ्कारयुक्तं नवघनरुचिरं संयुतं चाग्रजेन भद्राया वामभागे रथचरणयुतं वेदानां सारमिशं सुजनपरिवृतं ब्रह्मतातं स्मरामि दोर्भ्यां शोभितलाङ्गलं समुलसं कादम्बरी चञ्चलं रत्नाडम्बरकुण्डलं भुजबलय राकान्तभुमण्डलं वज्राभामलचारुगण्डयुगलं नागेन्द्रचूडोज्ज्वलं सङ्ग्रामे चपलं शशाङ्कधवलं श्रीकामपालं भजे इति श्रीजगन्नाथपञ्चकम्। देवा ऊचुः नतास्मः विष्णुजगदादिभूतं सुरासुरेन्द्रं जगताप्रपालं यन्नाभिपद्मात् किल पद्मयोनिर्बभूव तं वै शरणं गता स्मः। नमो नमो मत्स्यवपुर्धराय नमोऽस्तु ते कच्छपरूपधारिणे नमः प्रकुर्मश्च नृसिंहरूपिणे तथा पुनर्वामनरूपिणे नमः। नमोऽस्तु ते छत्रविनाशनाय रामाय रामाय दशास्य नाशिने प्रलम्बहन्त्रे क्षितिवाससे नमो नमोऽस्तु बोद्धाय च दैत्यमोहिने म्लेच्छान्तकायापि च कल्किनात्रे नमः पुनः कोडवपुर्धराय जगद्धितार्थ च युगे युगे भवान् बिभर्तिरूपं त्वसुराभवाय निषूदितोऽयं ह्यधुना किल त्वया दैत्यो हिरण्याक्ष इति प्रलग्भः यच्छेन्द्रमुख्यान् किल लोकपाला संहेलया चैव तिरश्चकार स वै त्वया देवहितार्थमेव निपातितो देवधर प्रसीद त्वमस्य विश्वस्य विसर्गकर्ता ब्राह्मणरूपेण च देवदेव पाता त्वमेवास्य युगे युगे च रूपाणि धत्से सुमनोहराणि त्वमेव कालाग्निहरश्च भूत्वा विश्वं क्षयं नेष्यसि चान्तकाले अतो भवानेव च विश्वकारण न ते परं जीवमजीवमीश यत्किञ्च भूतं च भविष्यरूपं प्रवर्तमानं च तथैव रूपं सर्वत्वमेवासि चराचराख्यं न भाति विश्वं त्वदृते च किञ्चित् अस्तीति नास्तीति च भेदनिष्ठं त्वयैव भातं सदसत्स्वरूपं ततो भवन्तं कथमोऽपि देव न ज्ञातुमर्हत्यविपक्वबुद्धिः ऋते भवत्पादपरायणं जनं तेनागतः स्मः शरणं शरण्यं। व्यास उवाच ततो विष्णुप्रसन्नात्मा उवाच त्रिदिवौकसः तुष्टोऽस्मि देवा भद्रं वो युष्मस्तोत्रेण साम्प्रतं यः इदं प्रपठेत् भक्त्या विजयस्तोत्रमादरात् न तस्य दुर्लभं देवास्त्रिषु लोकेषु किञ्चन गवां सत्सहस्रस्य सम्यक् दत्तस्य यत्फलं तत्फलं समवाप्नोति कीर्तीनां श्रवणान्नरः सर्वकामप्रदं नित्यं देवदेवस्य कीर्तनम् अतः परं महाज्ञानं
न भूतं न भविष्यति इति पद्मपुराणोक्तं विष्णुविजयस्तोत्रं सम्पूर्णम्। श्रीजगन्नाथपञ्चकम्। रक्ताम्भोरुहदर्पभञ्जन महासौन्दर्यनेत्रद्वयं मुक्ताहारविलम्बहेममुकुटं वर्षामेघसमाननीलवपुषं ग्रैवेयहारान्वितं पार्श्वे चक्रधरं प्रसन्नवदनं नीलाद्रिनाथं भजे। फुल्लेन्दीवरलोचनं नवघन श्यामाभिरामाकृतिं विश्वेशं कमलाविलासविलस पादारविन्दद्वयं दैत्यारिं सकलेन्दुमण्डितमुखं चक्राब्जहस्तद्वयं वन्दे श्रीपुरुषोत्तमं प्रतिदिनं लक्ष्मीनिवासालयम्। उद्यन्नीरदनीलसुन्दरतनुं पूर्णेन्दुबिम्बाननं राजीवोत्पलपत्रनेत्रयुगलं कारुण्यवारानिधिं भक्तानां सकलार्तिनाशनकरं चिन्ताब्धिचिन्तामणिं वन्दे श्रीपुरुषोत्तमं प्रतिदिनं नीलाद्रिचूडामणिं। नीलाद्रौ शङ्खमध्ये सप्तदलकमले रत्नसिंहासनस्थं सर्वालङ्कारयुक्तं नवघनरुचिरं संयुतं चाग्रजेन भद्राया वामभागे रथचरणयुतं वेदानां सारमिशं सुजनपरिवृतं ब्रह्मतातं स्मरामि। दौर्भ्यां शोभितलाङ्गलं समुलसं कादम्बरी चञ्चलं रत्नाडम्बरकुण्डलं भुजबले राकान्तभुमण्डलं वज्राभामलचारुगण्डयुगलं नागेन्द्रचूडोज्ज्वलं सङ्ग्रामे चपलं शशाङ्कधवलं श्रीकामपालं भजे इति श्रीजगन्नाथपञ्चकम्।